السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب آگے جی اٹینڈنس دے دیجیے آپ لوگوں کی۔ تناز، سائمہ ابراہیم، امرین متین، قمر جہاں، ایک منٹ، سائمہ ابراہیم، امرین متین، قمر جہاں، نیکسٹ تناز، تناز کا ہو گیا، نیکسٹ رقیہ منصوری، جی عشرت منصوری، عشرت جہاں، اچھا سامیہ خان، اور نیکسٹ سب ہو گئے؟ شاہانہ انجم، مائک آف کیوں ہے شاہانہ انجم صاحب کا صاحبہ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ جی الحمدللہ، میری اٹینڈنس لگا دی شاہانہ انجم۔ جی جی لگا دی۔ چلیے، لاسٹ کلاس کا سب کو سمجھ میں آیا؟ جی جی اپی جی جی میں نے اسائنمنٹ سینڈ نہیں کرا کیونکہ میرے یہاں نا تھوڑا لائٹ کا ایشو ہو گیا تھا، تو اس چکر میں نے کلاس بھی نہیں لی تھی پچھلے ہفتے، اور میں نے اسائنمنٹ بھی جمع نہیں کرا تھا۔ اچھا اچھا، جی تو میں نا سنڈے تک اسائنمنٹ جمع کر دوں؟ چلیے کر دیجیے گا، اگر آپ کو کچھ پریشانی ہے۔ اپی میں ابھی ادھر سے ہوں تو اس وجہ سے میں ابھی کر بھی نہیں سکتی۔ جی جی ٹھیک، چلیے۔ اچھا آپ درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے۔ چلیے، جاؤ نا بہتر۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید اللہم بارک علی پڑھنے والی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید۔ رب یسر مجید ویسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح يا یا فتاح رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني رب زدنی علما رب زدني تعوذ پڑھ لیجئے سب لوگ میرے ساتھ، دیکھیے، اور جس طرح میں نے پڑھایا تھا آپ لوگ اسی طرح کوشش کریں مخارج کے ساتھ پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ جی اعوذ باللہ السلام من علیکم۔ الشیطان الرجیم
أعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله चलिए माशाल्लाह आपने ये सूरतें हो। किसी को कोई डाउट है पिछली सूरतों में? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपी युसरा खान अटेंडेंस लगा लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी पिछली क्लास मैंने नहीं ली थी, आप एग्जाम बता दिए ना। अभी लास्ट किसने नाम बताया अपना? इफ्रा? युसरा युसरा खान। युसरा खान, ओके जी। आप क्या कह रही थी? मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी ना अभी, मैंने अभी आपको बताया था, आप एकदम और बता दिए। देखिए पिछली क्लास में मैंने सूरह कुरैश और सूरह दरूद शरीफ ही कराई थी, है ना? जी। ठीक है, तो सूरह कुरैश और दरूद शरीफ में जो लफ्ज कराए थे उनको आप एक बार और देख लीजिए। सूरह कुरैश में मैंने कराया था लिईलाफी कुरैश, लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। देखिए बहुत मोटा मत करिए उसको, गाढ़ा बहुत आसानी से पढ़िए। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', الذي أطعمهم من جوع व आमनहुम मिन खौफ। وآمنهم من خوف खौफ, देखिए अब ये जो लफ्ज थे ना, जैसे कुरैश है ना, रिहलतश, शिताई तो पढ़ लेंगे, वस्सैफ, फलियअबुदू में आइन की अदायगी, ठीक है। फिर अल्लज़ी में जाल की अदायगी, अतअमहुम में तो और आइन की अदायगी, जू में भी आइन की अदायगी, ठीक है, जी और यहाँ खौ की अदायगी, खौफ। तो इन लफ्जों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। बहुत कम लोगों ने सही मखरज के साथ सुनाया था, अभी मखरज की बहुत कमी है सब में, ताकि इस प्रैक्टिस की कमी है मैं ये कहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, और ऐसा नहीं है कि मैंने होमवर्क दिया है तो ही आप लोगों को डालना है, आप लोग वैसे भी ग्रुप पर डालकर एक दूसरे से बोल सकते हैं कि आप मेरा सुन लीजिए, कोई गलती हो तो बता दीजिए, एक दूसरे का भी ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं आप लोग कि इसको किस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। जी और दूसरी आयत थी आपकी अलम तरा कैफ फअल रब्बुक, जी, ये वाली थी। हम्म, ये सूरह फील, जी ठीक। जी फील तो पढ़ाई थी ना आपने पहले। जी मैंने सूरह फील फर्स्ट डे 1 को कराई थी, सूरह फातिहा, सूरह फील, जी जी पिछले हफ्ते जी। तो पिछले तो हफ्ते मैंने ये सारी सूरह सूरह कुरैश फील, और सूरह फातिहा और सूरह दरूद शरीफ कुरैश, कराई थी ना। जी जी। तो जी दरूद शरीफ में तो आपको मैंने बताया था, या फिर से बता दूं? नहीं, बताया था। आपको सब लफ्ज पता है ना उसके? जी जी। जैसे इसमें है सूरह फील में, देखिए आप, तरा, तरा कैसे बोलेंगे हम इसको? तरा, ता तोरा को बारीक तरा पढ़ेंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक तारा है। तरा
پھر اس کے بعد فعل میں عین کی ادائیگی، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی ادا کریں گے. فعل فعل، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے بی اصحاب میں سواد کی ادائیگی، بی اور بڑی ح کی ادائیگی، بی اصحاب الفیل. بأصحاب الفیل اس کیا بات آواز آئے گی، اس اس حمزہ کو موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، سواد کو نکالیں گے. اس بی اصحاب الفیل. اسی طرح یہ دیکھیے تدلیل، داد کی ادائیگی، تدلیل. داد کا مخرج بتائیں. زبان کی کروٹ اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں ٹچ ہوگی. زبان کی کروٹ دانتوں کی جڑ سے ادا داڑوں کے ہوگی. مسوڑوں، داڑوں کے سے ہے نا، دانت نہیں ہے، داڑیں ہوتی ہیں اندر کی طرف. پھر آتا ہے وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ ہے نا. اس کے بعد طَيْرًا، دیکھیے تو کی ادائیگی کریں گے نا، طَيْرًا، را کو بھی موٹا پڑیں گے، طَيْرًا. طائرن بہت گول نہیں کریں گے، تو کو بھی ہلکا سا تو، طَيْرًا، طائرن ٹھیک ہے. بہت زیادہ گول تو منہ نہیں کر کے بولیں گے، بس ہلکا سا اس کو آ کا ساؤنڈ دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بِحِجَارَةٍ، بِحِجَارَةٍ بحجارت ہے نا. ترمیہم میں بھی دیکھیے تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور را سے ملائیں گے تو را پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تارو تارو. تر گول منہ نہیں کریں گے، بالکل سمپل پڑھیں گے، تارو، تر ٹھیک ہے. پھر فجعلہم بالکل بھی نہیں کھنچے گا، ٹھیک ہے. فجعلہم لفظ فجعل کعصفم، کعصفم ہے نا. فاسفم اور معقول میں جھٹکا آئے گا میم میں، معقول. معقول سمجھ میں آیا سب کو؟ جی چلیے، یہ لفظوں کی پریکٹس بہت اچھے سے کریے آپ لوگ، کیونکہ یہ ساری صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے سورہ ماعون. معون بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين. پڑھیے میرے ساتھ. أرأيت الذي يكذب بالدين. دیکھیے حمزہ کی آواز منہ کے خالی حصے سے آئے گی آ، اور را کو ہم پر کریں گے، آرا موٹا پڑیں گے. پھر ہم جو حمزہ ہے یہ اس کی بھی آواز جیسے حمزہ کی اور الف کی ایسی آواز سیم ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی آواز آئے گی ای، آرا ای. پھر تا کو لام سے ملائیں گے، آرا ای تل لذی، دال کی ادائیگی لذی. دال کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے بتائیے؟ زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کی کنارہ کنارے سے، تو ہم کو وہ لگانا ہے اور نرمی سے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. أرأيت الذي، أرأيت الذي. دیکھیے آئی کو بالکل بھی حلق سے نہیں نکالیں گے، نہیں تو حمزہ کی جگہ عین ادا ہوگا. أرأيت جی أرأيت أرأيت يكذب بالدين. يكذب بالدين. یکذب میں بھی ب کی ادائیگی آپ دال کی ادائیگی نرمی سے کریں گے، ٹھیک ہے. یکذب بالدین. يكذب بالدين. نیکسٹ آیت، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کو؟ نیکسٹ دیکھیے آیت نمبر 2. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. فذلك الذي يدعو اليتيم.
हाँ, फदालिकल सब आराम से निकालेंगे ना, बस दाल को बारीक मतलब नरमी से अदा करना है। फिर लजी भी आराम से आप लोग निकाल लेंगे, लजी। फिर देखिए या जबर की हरकत है, दाल को आइन से मिलाया, दाल आइन पेश दो, हल्का सा क्या जाएगी, दाल के मखरज किससे टच होगा, आइन से, दो। फिर उस पे तजदीद लगी है तो आइन को हम 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन आगे देखिए लाम पर जजम लगी है तो आइन को हम लाम से मिलाएंगे, यदुल। बहुत ज्यादा हलक से नहीं, बहुत आराम से निकलेगा, यदुल यतीम। फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। अभी भी मुझे जा की आवाज आ रही है, फिर से पढ़िए ये वाली आयत। से पढ़िए, अभी भी दाल की अदायगी अभी भी सही नहीं हो रही। फज़ालिकल्लज़ी फज़ालिकल्लज़ी बोले जब तुम यदुल यतीम। शाजिया साहिबा मौजूद है? शाजिया खान, देखिए माइक बंद करके ऐसे क्लास लेंगी तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और प्रैक्टिस भी नहीं होगी। जब आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो अपनी माइक ऑन रखा करिए। शाजिया साहिबा मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लास्ट की क्लासेस में कहाँ थी? वो तबीयत खराब थी, मैसेज कर दिया था। अच्छा, मतलब आपकी एब्सेंट ही लगेगी। आपने पुराने लेक्चर्स देखकर आप उसमें अपना करवा सकती हैं अटेंडेंस में, ठीक है? पुराने लेक्चर्स देखिए और उस सुनकर उसमें कमेंट में अपनी प्रेजेंस शो करके ग्रुप पर शेयर करिए और फिर उसको बता दीजिएगा कि मैंने ये देख लिए हैं और उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, ठीक है? जी अब्बी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी बाजी, मैं नफीसा भी बोल रही हूँ। नफीसा भी? जी मैं हाँ महावीर सप्पी के उसमें है ग्रुप में। अच्छा, तो आप तो मेरा आप नाम इस लिखा, क्लास में है नहीं? मैं क्लास में हूँ ना, अभी जॉइंट हुई हूँ मैं। अभी हुई हैं आप? जी अभी तो आप आज काफी से कुछ मतलब। छूट गया। अच्छा, तो मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। क्या नाम है? नफीसा? हाँ नफीसा भी। नफीसा नफीसा भी जी। आप रेगुलर रहेंगी? जी। हाँ, तो फिर आप देखिए आपका बहुत कुछ अभी छूट गया है क्योंकि क्लास अब तो लगभग एंड पे जा रही है ये वाली, है ना? मैंने जब लेकिन आप लिखवाया था ना जुड़ी तो रहिए। सिम खराब हो गई थी मेरी, तो मैं हो नहीं पाई थी। मैंने नाम वो मेरा पी से करवा दिया था, तो वो कह नहीं ठीक है, तो सिम में कुछ हो रहा था, वो जॉइंट ही नहीं हो पा रही थी मैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो खैर तिलावत पे हैं, दोबारा से आप जी ये जी मतलब आगे से फिर ये नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है? जी जी चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है? पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम थी, सफी इख्तिदार और अदीबा हुसैन, तो बहुत देर से कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अच्छा, आप क्या एक लास्ट एक क्लास छूटी है आपकी लास्ट मंडे की? सफिया साहिबा आपकी? हाँ, अदीबा की भी एब्सेंट लगी हुई है नहीं छूटी, उस दिन भी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद। लास्ट मंडे की। तो आप लोगों ने वो नहीं करा, जो रिकॉर्डिंग देखकर आप डाल सकते हैं ना उस पे? जी 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 ठीक है तो आप लोग इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग डालिए और उसमें फिर आप है ना अपनी प्रेजेंस शो करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंट लगा दी जाएगी पिछले की। जी जी इंशाल्लाह। चलिए आज चलिए आगे नेक्स्ट। अब तो कोई डाउट नहीं है या आयत नंबर 2 में किसी को? नहीं देखिए प्रैक्टिस करेंगे, यदुल यदुल यतीम, यतीम ठीक है? जो लफ्ज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना उस पर आप लोग प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से ग्रुप पर
آڈیو سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. جی جیسے یہ لفظ ہے ارأیت الذی, ارأیت الذی, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے آپ کا لذی, تو سب کو کرنا ہی ہے, یدعو الیتیم. یدعو الیتیم. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا ولا یحد علی طعام المسکین. ولا یحض علی طعام المسکین. دیکھیے ولا آرام سے آئے گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. یا پہ زبر کی حرکت ہے, یا ح کو ہم نے داد سے ملایا, یحد, داد کی ادائیگی کیسے ہوگی, یحد یحد یحد, یحد ٹھیک ہے. علی, پھر دیکھیے تو کی ادائیگی ہے تو عامل, تو عامل, تو عامل. دیکھیے بہت زیادہ حلق پہ اتنا زور نہ دیں کہ حلق دکھنے لگے, لیکن ہمیں حرف کی ادائیگی مخرج کے ساتھ کرنی. تو عامل مسکین ولا يحد على طعام المسكين. ولا پھر سے پڑھیے ولا یحض علی طعام ولا يحد على طعام المسكين. ولا سمجھ میں آیا سب کو؟ مسکین میں بس دیکھیے سین کی ادائیگی آئے گی, میم کو سین سے ملائیں گے, مس کاف, کاف کی ادائیگی ہوگی, بہت آرام سے باریک پڑا جائے گا. مسکین, ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں اب اپن. فا پہ زبر کی حرکت ہے, تو آواز کیسی نکلے گی, فا. وا میں وئی, وا کو یا سے ملایا وئی, فوئی. پھر لام کو لام سے ملایا فویلل, لل. پھر لام کو لام سے لل, منہ پہ پیشی حرکت ہے منہ. سواد کو لام سے ملایا سول, لام, لام کو یا سے ملایا لی, نون ساکن, ٹھیک ہے. جب ہم آیت کریں گے تو مسلین پڑھیں گے, جی. فویل للمصلین, للمصلین. فویل للمصلین. للمصلین. ادیبہ صاحبہ آپ پڑھ کے سنائیے کیسے پڑھیں گے اس کو. یہ والی آیت پڑھیے, تھرڈ. آواز آ رہی؟ فویل للمصلین. شہانہ. میں نے ادیبہ صاحبہ سے بولا تھا. دیکھیے جس سے بولوں نا میں وہی بتائے. بشرا صاحبہ آپ پڑھ کے بتائیے. جی. فویل للمصلین. سواد کی ادائیگی کریے, پھر سے پڑھیے. فویل للمصلین. جی تھوڑی اور کوشش کریے گا, ہے نا, اس طرح سے. نیکسٹ آپ قمر صاحبہ آپ سنائیے. پہلی آیت پڑھیے آپ, پہلی والی. ارأیت الذی یکذب بالدین. پھر سے پڑھیے. ارأیت الذی یکذب بالدین. دیکھیے ایک سانس میں پڑھیے اور را کو موٹا کریے. ارأیت الذی, ارأیت الذی یکذب بالدین. ہاں یکذب بہت آرام سے بولیں گے ہم, یکذب یکذب, یکذب بالدین. جی ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے. میں جس سے جو پڑھواؤں گی وہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں ہم. الذین, الذین
هم الذين عن صلاتهم صلاتهم ساهون صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. देखिए सलातिहिम में स्वाद की अदायगी करेंगे हम, ठीक है। सला और साहून में ये यहाँ पर हा सीने वाले हिस्से से निकलेगी, ठीक है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देंगे इस पे, नहीं तो बड़ी हा हो जाएगी। साहून नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। साहून الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم फिर से पढ़िए। الذين هم عن صلاتهم ساهون अभी स्वाद की अदायगी फिर अच्छी नहीं हो रही है, फिर से बोलिए सब लोग। الذين ठीक है, इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आयत देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरीदा साहिबा, आफरीन साहिबा है ना जो क्लास में, जी उनकी लीव डाल दीजिएगा। उनका फोन आया था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। वाईफाई लाइट नहीं है उनके घर पे, तो वाईफाई वगैरह ऑफ है, डेटा भी नहीं है। जी जी ठीक है। और कुछ? जी बस कुछ नहीं। चलिए ठीक। आयत नंबर 6 देखें। الذين هم يراءون الذين هم देखिए युरा या पे पेशी हरकतें आराम से बोलेंगे। यू रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। युरा थोड़ा सा बोल करके युरा। फिर हमजा है ऊन, युराऊन। الذين هم يراءون ठीक है। अब नेक्स्ट दो वर्ड जो है उसमें आइन की अदायगी हमको करनी है, ये वाले ये, ठीक है ठीक है। वयमनऊन अलमाऊन वयमनऊन अलमाऊन देखिए मेरी आवाज सुनिए, आइन की अदायगी कितनी आसानी से हो रही है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। वयमनऊन अलमाऊन ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन करे चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। इसका ही होमवर्क डालना है फिर? जी इसको आपको अभी देखिए, इसको पढ़कर ऑडियो सेंड करनी है और ये लफ्ज रनिंग नोट्स में इनको लिख लीजिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके और कम से कम आप इसको 25, 30, 50 बार इसकी प्रैक्टिस करके फिर एक ऑडियो में आप सेंड करिएगा। आज जो दोनों सूरतें कराऊंगी ना मैं, उन दोनों सूरतों के ऐसे ही लफ्ज लिख लीजिए आप लोग और उनकी प्रैक्टिस करके एक ऑडियो भेजिएगा, ठीक है। सिर्फ ये रेड वाले ही लिखना है? जी यहीं पे मेहनत करनी है, बाकी तो बहुत आसान है ठीक है जी जी। अगर आपको कोई लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो आप उसकी और भी कर सकती हैं, जैसे युकज़िबु है, मिस्कीन, ये वाले एक ये वाला लफ्ज है ना मुसल्लीन, इसकी भी करिएगा मुसल्लीन, ठीक है अपी जी जी मैं उजरे से हूँ तो ये एक एक वर्ड तो सुना सकती हूँ ना मेरा?
आप अभी रहने ही दें, उधर से हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा देखकर, मतलब उसको एक एक लफ्ज की ही करिएगा, आप पूरी आयत ना पढ़ें, ठीक है। जी बाकी जी जब जी आप बाद में सेंड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी एक बार ये मैं बता दीजिए, युराऊन और माउन का फर्क, वो हमजा देखिए से ये एन से देखिए है। हाँ, ये देखिए यही चीज, यही गलती होती है हमारी पढ़ने में। युराऊन में हमजा है, तो हम जी कैसे पढ़ेंगे? युराऊन, हमजा की आवाज अलिफ की तरह आती है ना, जी युराऊन, तो इसको हम हमजा की आवाज हलक के ऊपर वाले हिस्से से निकालेंगे, ऊन, ठीक है। और यहाँ पे वयमनऊन माउन, हलक के दरमियानी हिस्से से निकालेंगे हम, जी ठीक है। यहाँ दोनों जगह आइन है तो उसकी अदायगी हमें करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा आइन करके नहीं, आइन, ठीक है, आइन। पता चलना चाहिए आ आ आ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बस इतना ही पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ हमजा अदा हुआ है और यहाँ आइन अदा हुआ है, ठीक। युराऊन माउन माऊन, माऊन, माउन। ठीक। आगे समझ में, नेक्स्ट राउंड। जी सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन? जी मैं नई न्यू ज्वाइन हूँ। सिमरा? जी नहीं, इल्मा। इल्मा? जी मैंने आज से ही क्लास ली है, अच्छा, यूपी से। यूपी से, ओके। जी तो आप देखिए, अभी आप आपको ना ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट बैच से रेगुलर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, और नेक्स्ट बैच से आपको रेगुलर माना जाएगा, क्योंकि मखरिज जो है बीच बीच में मैं बता रही हूँ कि कैसे अदा होते हैं, क्योंकि ये कोर्स जी कंप्लीशन पे है, आप है ना, जी जी है ना। तो आप लोग रेगुलर रहेंगी तो आपको ये, अभी क्योंकि सूरतें चढ़ रही हैं तिलावत, इसमें भी बीच बीच में मैं मखरज बताती हूँ, और जी आगे जी इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट सुना। क्लास में आपको और समझ में आएगा, ठीक है। ये ना सोचें कि आपके जी हम तो बीच मैं में एक आए बार हैं ये तो हमारा सूरत सुना वक्त। दूं, मैंने सुनी थी, कौन सी? या राइतल लजी। ये अभी तो मैंने अभी पढ़ाई है, जी ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर, आप ये वाला, ये जो आज की क्लास है, आप थोड़ा जी लेट हो गई हैं, तो ये मैंने पढ़ाई है, इसकी ऑडियो डलेगी ग्रुप पर, ठीक है। जी तो आप उसको सुनिएगा और उससे फिर प्रैक्टिस करिएगा, और फिर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी 2 दिन लगती है ना क्लास, मंडे ट्यूसडे? जी जी, जी जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। लेकिन आप लोग रेगुलर रहें तो बेहतर होगा। जी इंशाल्लाह अस्सलामुअलैकुम अप्पी, वो मैं सिमरा जुबैर बोल रही हूँ, आयमा जुबैर, सिमरा जुबैर। जी, वो आज थोड़ा लेट क्लास अटेंड करी है हमने, थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम कहीं गए थे, अभी आए हैं, तो आप प्लीज हमारी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। बेटा अटेंडेंस तो मैं लगा दूंगी, लेकिन आपको ये वाली क्लास देखकर आपको उस ग्रुप पे प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्लास तो पूरी छूट ही गई ना आपकी। जी जी, मैं बहुत जल्दी में ही और आई हूँ की वजह से, लेकिन देर हो गई। आपके है ना 2 क्लासेस पिछली भी छूटी हैं। जी जी, पिछली भी छूट गई थी मेरी, बस वो हाँ, तो पिछली ही छूट आप एक देखिए, इतना टाइम हमारे पास होता है, तो आप हाँ उस क्लास को की रिकॉर्डिंग चेक को देखिए, और फिर उसको ग्रुप पर शो कर दीजिए कि हमने देख ली है, तो मैं जी। आपकी प्रेजेंस लगा दूंगी, ओके। तो हम ग्रुप पे कैसे देखेंगे, मतलब क्लास? देखिए ग्रुप पे अपलोड होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उस के ऊपर। रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, आप उसको सुनिए अच्छे से, और उसके मैसेज में जाके अपनी प्रेजेंस के, ये मैंने देख ली है, या ये प्रेजेंस नाम के साथ डाल के स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिएगा। जी 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 ये ठीक जो है। आपकी जूम की रिकॉर्डिंग होती है ये यूट्यूब पर पोस्ट होती है, यूट्यूब पर आती है, तो उसका आपको लिंक दिया जाता है ग्रुप में, उसे आपको लिंक से आपको यूट्यूब पर जाना है, वहां देखना है, और कमेंट में पूरा जब देख लें वीडियो अच्छे से, क्लास समझ में आ जाए, तो कमेंट में आपको प्रेजेंट लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर और ग्रुप में सेंड करना है। इससे पता चलेगा कि आपने क्लास ली। तो हमने ये सहूलियत आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही रखी है कि आप लोग की क्लास किसी न किसी वजह से कभी ना कभी तो छूट ही जाती है, तो वो छूटे ना, आप सुन भी लें, समझ भी लें। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सुनी? तो वहां पर आप प्रेजेंट डालकर और फिर हमें पोस्ट करेंगे, लेकिन ईमानदारी से पूरी क्लास को सुन के
तभी डाला करें, प्रेजेंट जो भी। उससे आप रनिंग नोट्स भी बना सकती हैं अपने, जैसे ये क्लास में लोग बनाते हैं, ऐसे ही आप उससे अपने रनिंग नोट्स बनाएं, और कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ लीजिए। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी अभी हमने आज ही से क्लास ज्वाइन की है, हमारा नाम रुबीना खान है। अच्छा जी हमने आज ही से ज्वाइन करी है। ठीक है, रेगुलर रहिएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। वो क्या है, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम। अच्छा जी चलिए जी ठीक है। ये न्यू स्टूडेंट है आप लोग, क्योंकि ये है ना अब 2 या 3 क्लासेस बची हैं इसकी, तो आप लोग जी रेगुलर रहिए, क्योंकि ये आखिरी की जी सूरतें हैं, लेकिन मखरिज इसमें भी बताए जाते हैं कहाँ से आ रहे हैं, जी और फिर नेक्स्ट क्लास जी में इंशाल्लाह आपको फिर से सब हो जाएगा। ठीक, जी जी चलिए दूसरी सूरत करते हैं, सूरह कौसर। जी सूरह कौसर, देखिए कौसर को हम कैसे बोलते हैं, बोल के बताएं। कौसर बोल देते हैं। ज्यादातर लोग सीन की अदायगी करते हैं, है क्या इसमें? ठीक है, सा की अदायगी कैसे होती है? कौसर जी जबान की नोक किनारे से, जबान की दोनों किनारे बातों से को लगा नोक के बीच में रखने से। बीच में नहीं रखते, जबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाते हैं, किनारे से लगा, हमारे से तो आवाज कैसी आएगी? गाल का कौसर कौसर। ठीक है, ये छोटी सी आयत है, इस पे ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। देखिए इन्ना में नून पर तशदीद लगी है, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। ठीक है, ऐसे आवाज आएगी इन, है, फिर उस पे मद भी लगा हुआ है तो उसको हम खींचेंगे। इन्ना कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, इसको बिल्कुल जल्दी नहीं अदा करेंगे, इसको जल्दी अदा नहीं करेंगे, इन्ना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत तेजी में पढ़ते हैं ना, तो आवाज आती है इन्ना अतैना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रुकेंगे, आवाज आएगी इन्ना। समझ में आया सबको? जी जी मुझे फिर से बता देंगे आप, ये आपने इनको क्यों खींचा था? देखिए ये आगे के कायदे हैं, सुनिए। एक इसी सिंपल सी चीज देखिए, नून पर तशदीद लगी है, जी ठीक है, तो इसकी आवाज में जब हम नून को 2 बार पढ़ेंगे तो आवाज, जब 2 नून पढ़ेंगे, और दूसरी चीज यहाँ गुन्ना होता है जो आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा, ये आगे के कायदे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ ये बताया है कि नून और नून पर तशदीद होगी तो हम उसको थोड़ी देर नाक में आवाज को रोकेंगे। और फिर मद लगा हुआ, देखिए अलिफ, खाली अलिफ के साथ जबर नहीं है, ऊपर मद भी लगा है उस पर, तो उसको हम एक अलिफ से ज्यादा खींचते हैं। ठीक है, तो आवाज आती है नेटवर्क की वजह से हमने सुन नहीं पाई थी। अब समझ में आया आपको? जी मुझे आ गया। ठीक है, अभी क्योंकि ये नमाज की सूरतें हैं, इसमें पूरे कायदे में अभी बताने बैठूंगी तो ये वाली क्लास छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आप लोग नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह करीब हैं उसके, आप लोग मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट लेवल में आपको कायदों के साथ ही बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ अदायगी पे ध्यान दीजिए, तो आवाज आएगी इन्ना। हमजा को आइन से मिलाया हमने, आवाज कैसी आएगी? फिर तो को या से मिलाया, तोई, जबर तोई। नून पे खड़ा जबर है तो खींचेगा न। काफ को लाम से मिलाएंगे, कल फिर काफ को वाव से मिलाया, काफ वाव जबर कऊ। फिर सा पे जबर की हरकत है और रा आयत करने पे जज़म लग जाता है, तो आवाज आएगी कौसर। ठीक है, तो उसमें सा की अदायगी। तो ये तीनों लफ्ज, देखिए बहुत छोटी आयत है, लेकिन एक एक लफ्ज पे बहुत ध्यान देना है हमें। इन्ना पे, फिर आतोइना, है ना, फिर कौसर का सा,
ठीक, कोसर नहीं बोलेंगे। देखिए पहले हम पढ़ते थे इन्ना आतईना कल कौसर, तो देखिए इन्ना में भी हम नून को नहीं खींचते थे, फिर आतईना में तो की अदायगी, आइन की अदायगी सही नहीं करते थे, और कौसर में सा की अदायगी। अब अभी क्योंकि हमारा मखरिज का है टॉपिक, तो आप देखिए नून की अदायगी हम सही करेंगे इन्ना, फिर आइन का मखरिज क्या है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है ना, और तो का मखरिज क्या है, ऊपर के जबान की नोक को दांतों की जड़ से जड़ लगाने से अदा होता है। जबान की नोक को देखिए, जबान की नोक को हम ऊपर के दांतों की जड़ में लगाएंगे तो आवाज आएगी। हाँ, और इसको कैसे पढ़ते हैं, दोनों आइन और तो, आइन हलक के हम दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और तो को हम मोटा पढ़ते हैं, मोटा है ना, तो आवाज आएगी तो नून पे खड़ा जबर है तो ये एक अलिफ के बराबर खिंचता है, ठीक है। कल कौसर, कौसर नहीं बोलेंगे, काफ वाव जबर के साथ होगा तो आवाज आएगी कौसर, ठीक है। इन्ना कल कौसर, देखिए किसी की आवाज आई कल, काफ बारीक पड़ा जाता है, बहुत आराम से आवाज निकलेगा। काफ का मखरिज क्या है, कोई बताए? काफ जबान के आखिरी हिस्से के जबान की जड़ से ऊपर वाले हिस्से से टच होता है, सख्त वाले हिस्से पे टच होता है। जी, थोड़ा सा ऊपर के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसके शुरुआती हिस्से को ऊपर के तालुक से लगाने से काफ अदा होता है। जी, जबान की जड़ का जो शुरुआती हिस्सा होता है ना, जबान की जड़ का जो शुरुआती हिस्सा होता है, जहाँ से जड़ शुरू होती है, उसको हम ऊपर के सख्त तालु से लगाते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो आवाज ऐसी आती है का, तो बारीक पढ़ा जाता है तो आवाज आएगी, काफ को लाम से मिलाया कल, है ना, कौसर, बहुत आराम से अदा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कल कौसर, जी, अब कल को भी बारीक पढ़िए, इन्ना आतैना कल कौसर, अभी भी मुझे सर में सीन की सरसराहट की आवाज आ रही है, फिर से पढ़िए, जी, ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी जी, इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आयत नंबर 2, फा पे जबर की हरकत है, तो फा, स्वाद को लाम से मिलाया, स्वल, लाम से ली, तो आवाज आएगी फसली। इसमें सीन देखिए, अगर हम फसली कहेंगे तो सीन की आवाज आएगी, है ना। स्वाद को हम कैसे पढ़ते हैं, मोटा, है ना, तो आवाज कैसे आएगी, फसली, स्वाद को लाम से मिलाया, स्वल, फसली, लिरब्बिका, को हम मोटा पढ़ेंगे, लाम बारीक पढ़ा जाएगा, बाबी बारीक, लिरब्बिका, वनहर, अब देखिए वन तो आराम से आ जाएगा, वाव नून जबर वन। अब यहाँ ह को र से मिलाना है तो दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे, जैसे ह हमारे दरमियानी हिस्से से आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा हलक का, और र को हम मोटा पढ़ेंगे, वनहर, वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अभी मुझे फसल्ली में सीन की आवाज आ रही है कुछ की, देखिए स्वाद का क्या मखरज है,
जबान की नोक को नीचे के दांतों की जड़ से जबान लगाने की से फरवट स्वाद था। ऊपर के दाढ़ों के जड़ ऊपर की नीचे के दांतों ऊपर तो की आप देखिए तो आवाज जड़ों कैसी में आएगी? लगाएंगे। स्व, स्वाद स्व, स्वाद है ना? सौ को लाम से मिलाया तो आवाज आएगी स्वल, स्वल। रब वनहर। जी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आयत देखिए, फिर देखिए यहाँ पे लफ्ज क्या है? हमजा नून जेर इन नून जबन ना, तो आप कैसे पढ़ते इन्ना हैं? इन्ना। इन्ना तो देखिए इसको हम यहाँ पर भी हम नाक में आवाज को नून की रोकेंगे, इन्ना। अब देखिए दो हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें यहाँ जो है मद्दा हो रहा है तो हमने इन्ना नून को खींचा भी है, ठीक है। यहाँ पर मद्दा नहीं हो रहा, जबर लगा है, तो हम पढ़ेंगे इन्ना। इन्ना इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जी ठीक है। जी इन्ना, इन्ना ठीक है, समझ में आया ना? इन्ना और इन्ना में फर्क समझ में आया? जी, ठीक है। अब देखिए शीन में अलिफ लगा हुआ है, अलिफ मद्दा हो रहा है तो आवाज आएगी शा, शा नी, अका। ठीक है, शा नून के नीचे जेर की हरकत है और हमजा और काफ पे जबर की हरकत है, इसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो आवाज आएगी शानी अका, शानियका शानी अका शानियका ना, इन्ना शानी अका। इन्ना शानियका हाँ पे पेश की हरकत है, वाव को लाम से मिलाया तो आवाज आएगी हुवल, हुवल हुवल। दो चश्मी है हमारा कहाँ से अदा होता है? दो चश्मी है, हलक के कौन सी हिस्से से अदा होता है? सीने वाले जी, हलक के सीने वाले हिस्से से अदा होता है, तो आवाज आएगी हुवल, बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए आखिरी हर्फ को देखिए, हमजा को बा से मिलाया, अब ता पे जबर की हरकत है ता, और आयत करने पे रॉ पे जज़म हो जाएगा, रॉ साकिन हो जाएगा, तो ता को रॉ से मिला के पढ़ेंगे, अब तर, अब तर, ठीक है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानियका अबतर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ठीक है। लफ्ज समझ में आया आप लोगों के? जी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमें कौन सा जी ले लिया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। अब मैं जिस जिसका नाम लूंगी ना वही इसको सुनाएंगे। युसरा साहिबा पहली आयत पढ़िए। जी। इन्ना आतैना कल कौसर। देखिए इन्ना का नून को नहीं खींचा आपने, उसके बाद काफ की अदायगी सही नहीं हुई, फिर से पढ़िए। इन्ना आतैना कल कौसर। काफ को और बारीक करिए और सा की अदायगी भी करिए, फिर से पढ़िए। इन्ना आतैना कल कौसर। जी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा इस पे, ठीक है। जी इंशाल्लाह। अच्छा, शहाना अंजुम साहिबा आप पढ़िए दूसरी आयत। फसल्ले वाली जी, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। जी फिर से पढ़िए। बाकी सब लोग देखिए, जिसको मैं बोल रही हूँ ना वो पढ़ रहा है तो आप सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ क्या गलती हो रही है, उसको आप भी सही करिएगा, ठीक है। सब एक साथ पढ़ते हैं ना तो आवाज मिक्स हो जाती है, समझ में नहीं आता मुझे कि किसने पढ़ा। गलती समझ में आती है कि ये गलती हो रही है, लेकिन मुझे नाम समझ में नहीं आता कि किसने की, ठीक है। फिर से पढ़िए इसको। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर।
جی تو فصلی جلدی ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرکت ہے. ہاں جی فصلی لربک وانحر را کو پر کریے، لربک، لربک وانحر ہا کو موٹا کریے، حلق کے درمیانی حصے سے لربک نکالیے. وانحر جی وانحر وانحر، وانحر ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھیے تناز صاحبہ، آپ پڑھیے آیت نمبر 3. ان شانئک هو الابتر. پھر سے پڑھیے. ان شانئک هو الابتر. جی بہتر ہے. تھوڑا سا تھوڑا سا اچھے سے بولیں گے نا تو آپ کے مطلب تلاوت اچھی اور خوبصورت لگے گی، ٹھیک ہے. جی جی چلیے نیکسٹ انیسا بھی موجود ہے. جی ابھی چلیے آپ پڑھیے پہلی آیت. انا اعطیناک الکوثر. سا کی ادائیگی نہیں، سا، سر کوثر. کوثر. زبان کو آپ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگا کے سا ادا کریں گی تبھی سا ادا ہوگا. کوثر. کوثر. جی ٹھیک ہے. جی چلیے عشرت صاحبہ آپ سنائیے آیت نمبر 2. فصلی لربک وانحر. دیکھیے فصلی میں سواد کی ادائیگی کریے، لربک میں را کو موٹا کریے، اور وانحر میں ح کی ادائیگی کریے. پھر سے پڑھیے. فصلی لربک وانحر. جی ابھی کیونکہ آپ نئی ہیں انشاءاللہ آپ کو مخرج پھر سے سمجھ دیکھیے. سواد کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو زبان کی نوک جو ہے ہمارے نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ میں جا کے لگتی ہے، تو آواز آتی ہے سو سو، ٹھیک ہے. تو فصلی پڑھتے ہیں ہم، فصلی نہیں، سین کی ادائیگی ہو جائے گی نہیں تو فصلی، سواد کو موٹا پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر لربک میں را کو ہم موٹا پڑھیں گے، باقی حرف ہمارے باریک ہیں. لربک، ٹھیک ہے. اور وانحر میں ح کی ادائیگی جو ہے دیکھیے وا اور نہ بہت آرام سے نکلتا ہے، واو نون زبر ون، ٹھیک ہے. ح جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا زور دیتے ہیں، ہوا باہر کی طرف آتی ہے. وانحر، ٹھیک ہے. اور را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے یہاں پہ، وانحر، ٹھیک. نیکسٹ جو ابھی نئے ہیں کیا وہ سنانا چاہیں گے؟ میں سناؤں؟ کون؟ امری. جی سنا دیجیے. لاسٹ لائن سنائیے. لاسٹ والی آیت. شانئک هو الابتر. پھر سے پڑھیے. ان شانئک هو الابتر. دیکھیے شانی اکا نے نہیں بولیں گے، شانی اکا نی بولیں گے، شانی اکا، شانئک. ٹھیک ہے. زیر کی ادائیگی ہمیں ای کے ساؤنڈ کے ساتھ کرنی ہے، جیسے فصلی، فصلی نہیں بولیں گے، ہے نا. جی لربک نہیں کہیں گے، لربک، لربک، ہے نا. زیر جی اور پیش ہمارا صحیح ادا نہیں ہوتا، اس کو مجہول کہتے ہیں، ہم لوگ مجہول پڑھتے تھے. تو اب ہمیں جی اس پر بھی دھیان دینا ہے. انشاءاللہ آگے کے قاعدے آپ لوگ جب نیکسٹ لیول میں جائیں گے نا تو آپ کی اسی پہ مشق کرائی جائے گی، ٹھیک ہے. تو کہیں کہیں تو ہمارا نکل جاتا ہے، جیسے انا میں آرام سے نکلا ان. پھر جی شانی، شانی اکا، شانئک. ہے نا، جھٹکا نہیں دیں گے. دیکھیے شانی اکا، شانئک ٹھیک ہے. پھر ول ابتر، هو الابتر. تو یہاں پہ پیش کی حرکت ہے، ہوول نہیں بولیں گے، ہوول نہیں کہیں گے، هو. ہوول، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی. جی چلیے. نیکسٹ آپ کون ہیں؟ قمر جہاں صاحبہ آپ پڑھیے پہلے. جی فریدہ صاحبہ، جو پہلی اس سے پہلے والی جو صورت تھی اس میں انا اعطینہ میں الف کے بعد جو عین ہے اس کی ادائیگی بھی کوئی نہیں کر رہا، تو تھوڑا سا آپ اس پہ بھی بتا دیں، اسٹریس کروا دیں. جی جی کرا دیتی ہوں، ٹھیک. دیکھیے پہلی آیت دیکھیے گا اس میں.
میں نے بتایا تھا نا ان نون کو ہم کھینچیں گے، یہاں پر نون پہ مد ہو رہا ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آواز کیسی آئے گی؟ ان پھر زیادہ تر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ آتینا، کیسے پڑھتے ہیں؟ آتینا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کو عین سے ملائیں گے، آ آواز نکالیے، آ پورا لفظ مت نکالیے، ابھی حمزہ کو عین سے ملائیے، آ پھر تو کو یا سے ملائیں گے، توئی، توئی، نون پہ کھڑا زبر نا، انا اعطینا، سائمہ صاحبہ آپ پڑھ کے بتائیے کہ صرف لفظ پڑھیے اعطینا۔ آپ نے مجھ سے دیکھیے سب نہیں بولی ہے، میں نے جس سے بولا ہے وہ بتائے۔ سائمہ صاحبہ آپ پڑھیے۔ انا اعطینا، تھوڑا سا نکالیے حلق سے، حمزہ کو عین سے ملائے، اعطینا، انا اعطینا۔ صفیہ صاحبہ آپ سنائیے۔ جی کون سی آیت؟ پہلی آیت جی صرف لفظ آپ کو یہ والا بولنا ہے، انا اعطینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھیے انا کو آپ نے مد لگایا، آپ نے اس کو کھینچا نہیں، پھر سے پڑھیے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اعطینا، پھر سے بولیے۔ اعطیناک الکوثر۔ دیکھیے حمزہ کی آواز آنا چاہیے پہلے، عین، اور پھر اس کو عین سے ملائیں گے، انا اعطیناک الکوثر۔ جی سامیہ صاحبہ آپ سنائیے۔ کون سی آیت؟ ہاں پہلی آیت بس۔ جی انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھیے کوثر میں سا کی ادائیگی نہیں ہوئی آپ کی، کوثر۔ پھر سے پڑھیے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ تو کی ادائیگی بھی تھوڑا سا صحیح کریے، پھر سے پڑھیے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ جی کوثر، بہت آرام سے پڑھیے، کوثر۔ جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ والی کہ کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے؟ چلیے اب شازیہ صاحبہ آپ سنائیے اس کی سورہ معون کی پہلی آیت۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ دیکھیے رکیے ایک منٹ رک جائیے، دیکھیے أرأيت الذي ہے نا، اس کو را کو موٹا کریں گے، پھر لذی میں ذال کی ادائیگی، یکذب میں کاف کی ادائیگی ہے، یکذب، پھر سے پڑھیے۔ أرأيت الذي يكذب کاف کی بالدين۔ ادائیگی کریے، یکذب نہیں، کاف ادا نہیں ہو رہا، وہاں قاف ادا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا۔ یکذب، کاف کا کبوتر والا کا نکالی، یکذب۔ پھر سے پڑھیے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ آپ دو چیزوں پہ دھیان دیجیے، آرا میں را کو موٹا کریں گے، أرأيت الذي، أرأيت الذي يكذب بالدين۔ آپ کاف کی ادائیگی نہیں کر رہی ہیں، کاف کو ذا سے ملائی، کز کز، كذب
دیکھیے آپ جو ہے نا یہ والا کاف جو ہوتا ہے نا اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ موٹا والا پڑھیں گے، قز، اس کی آواز آئے گی کا، طرح سے آئے گی قز، سمجھ میں آیا ہے نا؟ جی تو باریک پڑھا جائے گا یکذبو، یکذبو یکذبو، یکذبو۔ یکذبو بہت سارے لوگ قاف کی ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ لفظ ہے ارأیت الذی، دیکھیے حمزہ کی آواز آئے گی سب سے پہلے، دیکھیے میری بات سنیے، میرا ساؤنڈ سنیے، حمزہ کی سب سے پہلے آئے گی، پھر را کی آئے گی، پھر حمزہ کی آئے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے حمزہ کو یا سے جب ملائیں گے نا تو آواز کیسی آئے گی؟ یہ والا آئی، یہ ہندی کا ہوتا ہے نا، سوری یہ والا، یہ آئی، یہ والا ہے نا، اور آئی، اور آئیت الذی، پھر یکذب، یکذب، بہت آرام سے پڑھیے، یکذب بالدین، اسی طرح فذالک الذی، دال کی ادائیگی، فذالک الذی، فذالک الذی یدع الیتیم، اس کی آواز کیسے آئے گی؟ یدع، دال پیش دو پڑھیں گے ہم، دال پیش دو نہیں پڑھیں گے، دال پیش دو، ٹھیک ہے؟ پھر ہے نیکسٹ لفظ ہے آپ کا یحد، یحد، دیکھیے ہا کو ہم درمیانی حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے ہو، اور داد کی میں زبان کی کروٹ کو اوپر کی بائیں طرف کی داڑوں سے لگائیں گے، یحد۔ اگر ہم ہماری زبان، دیکھیے دھیان دیجئے، جب ہم یحد کہہ رہے ہیں اور اگر ہماری زبان جو ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگ گئی تو وہاں سے دال ادا ہوتا ہے نا؟ تو ہمیں دال نہیں ادا کرنا، یہاں پہ ہمیں داد ادا کرنا ہے، تو ہماری زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کے مسوڑوں سے لگنی چاہیے، یحد۔ جی یہ صرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے، یہ ہمیں اپلائی کرنا ہے، ہم کو لگانا ہے وہاں، یحد۔ اب دھیان دیجئے جب آپ یہ پڑھ رہی ہیں تو آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے؟ پڑھ کے دھیان دیجئے کہاں لگ رہی ہے زبان؟ دھیان دیجئے، اگر اوپر کی بائیں طرف کی داڑوں سے لگ رہی ہے تو آپ کا داد ادا ہو رہا ہے، اور اگر زبان کی نوک آپ کی اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے تو آپ کا دال ادا ہو رہا ہے۔ کھینچیں گے نہیں بالکل، اس پہ دیکھیے حرکت ہے تو اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، یحد۔ پھر ہے نیکسٹ حروف ہمارا تعامل، تعامل، تا کی ادائیگی اور تا کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، لیکن فرق بتائیے کیا فرق ہوتا ہے؟ تا نہیں کہیں گے، اس کو موٹا کریے، تعامل، جی موٹا پڑھیں گے اس کو، تعامل، تعامل، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کیسے ادا ہوگا؟ جی۔ پھر نیکسٹ حرف ہے ہمارا مصلین، مصلین، یہاں پہ ہم کو صاد کی ادائیگی کرنی ہے، مصلین،
मुसल्ली, की आवाज आ रही है। ठीक है ना। साद का मखरज क्या है, कोई बताए? जबान की नोक को नीचे के दो दांतों नीचे के दो नीचे दांतों के, की जड़ से लगाने से जी, क्योंकि सौ जब हम कहते हैं सौ, तो हमारी जबान की जो नोक होती है वो नीचे वाले दांतों की जड़ में जाके लगती है। सौ। मुसल्लीन, मुसल्ली, इसी तरह सलातिहिम, सलातिहिम, तिहिम, तादेर सलातिहिम, जी। साहून, साहून में देखिए हम छोटी हा, साहून। साहून, उसके बाद ये लफ्ज है युराऊन, युराऊन, रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे और खींचेंगे खूब अच्छा, युराऊन। यहाँ पे हम ख्याल रखेंगे कि युराऊन में हम हमजा की अदायगी करेंगे, आइन की नहीं करेंगे। युराऊन, फिर वयमनऊनल माऊन, दोनों में आइन की अदायगी होगी। वयमनऊनल माऊन, तो यहाँ हम दोनों जगह आइन की अदायगी करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, आज कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? जी मैं हुई हूँ यूपी से इल्मा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, टोटल आज 20 लोग ज्वाइन हुए थे, 20 लोग अभी ज्वाइन हैं। 22 ज्वाइन है। रुबीना।